Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que me vean, donde sea que me vean. Empezamos. Bueno, como se ve en el mapa, he gastado un poco la resina ahora. Así que, pues bueno, vamos a entrar en la mañana para tener ya, no, 160 y 160, gastar algo de resina, farmear algo y eso. Para reparar el buje gigante del espejismo Velorian deben reunir las piezas esparcidas por todas partes, pero en el proceso descubrirán pistas inesperadas. 60-20, wow. Espejismo Velorian. Es hora de desbloquear la parte de acá arriba. Time to go. ¿Qué?
Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level? One with nature. Yeah. 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 Hey, Kali and Eula! Oh, Adia is here too! Hey, it's the Traveler and Paimon! How are you? Did you rest well? Yep, this is a comfortable place to rest. I guess that's one thing here that's better than the desert. But other than that, there's not much going for this place. Saying things like that isn't going to help, Adia. But it's the truth. The desert is full of terrible memories for me. Being there was like... yeah, like wading through thick mud. That's a weird way to put it. Actually, if you hadn't mentioned it, Paimon would have already forgotten that this domain is in the desert. I know what you mean. The air here isn't at all like the desert. It's very humid. Almost as if we're in the rainforest. It's a very familiar feeling for me. Everyone looks well rested. If you're ready, we can start making our way to the jungle north of here. Good luck, everyone! I'll be rooting for you. Hold on. I said we, didn't I? No need to say goodbye, because you're coming too. Huh? But wait, I'm just the mascot! You can't back out this time, Adia. The manager of the fairgrounds is waiting to see you. She said Adia is the only person who could help. Glee. Yes, Kale and I discovered a fairgrounds in the forest. The person in charge of it seems to be a Spontamod scholar. Ah, A pues no, scholar? Glee. But what's she doing there? Researching the forest ley lines? Oh, I wish there were ley lines here that I could ever study.
Anyway, I know who you're talking about. I'd better come along then. La crisis en la Tierra de los espejos. Ok. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Take it easy. Treasure. One way to draw your... Target out of hiding. The wind knows me.
coresis. Yeah. Into the wind. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Recoge las lentes luminiscentes de las lámparas irisadas para dar color a las luces. Se te van y se bloqueará un cofre mecánico. Cuando la luz de las lámparas irisadas con lentes luminiscentes disminuye en el área, el color de dicha lente es distinto al foco se retira. Finally, someone has arrived. Sorry to keep you waiting, Maimuna. We've brought Adia with us. Thank you, Kale. It's been quite some time since I've seen you, Idia. To be honest, I didn't think you'd actually show up. If anything, I thought you'd be curled up somewhere crying alone. Hey, you shouldn't be saying things like that. Doesn't seem to be the first time Paimon's heard someone say that about Adia, though. You want to see me cry? Fine. I'll stop crying right here. No, please don't! All right, I shouldn't have said that. Now, who are these two? And Paimon is Paimon! They're reliable helpers. Lucky for you that I found
around them. You'd better be more careful about how you speak to them, okay? Of course. Good to meet you. You may call me Maymuna. For the sake of time, we should forego the usual pleasantries. Please follow me. Wow! Look at that huge tent! Amazing, isn't it? I helped make it. What fun would a fairground be without a tent, right? Really? Paimon knew you couldn't be so pathetic. You just act modest all the time to hide your actual abilities. Huh? What is it, Kale? Sorry. I'm not sure if I should tell you. I'm afraid it might dampen the mood. That's not important. Please, just speak your mind. Hola Liz, gracias por estar por aquí. Estoy hablando bajo porque hay gente afuera, básicamente están arreglando con la terma de mi casa que pues había dejado de funcionar hace algunas semanas y hoy ya en teoría la deberían, o sea, básicamente dejó de funcionar por tiempo, entonces se ha comprado una nueva terma y hoy día la están poniendo. Lo gracioso es que esa terma, o sea, la nueva, ha estado en mi cuarto durante un par de días. Bueno, y ya. Well, there are lots of vendor booths set up here, but there's no one running them. In fact, there's no one at this fair at all. It looks pretty deserted. The truth is, this used to be an exciting and bustling place. But just a few days ago, something happened, and it seemed like... Like, the world was suddenly flipped upside down? Yes, exactly. Something fell from the central hub into the tent and knocked down the crystal light that was hanging at the top. Tulipa, brilli, brilli. No sé a veces cómo lo hace. O si de verdad se llamaba así en chino, pero... Oh, the crystal light. Luz de cristal y tulipa lipi lipi. I remember a certain someone said that we should have beautiful lights to celebrate at a fair, and made us that crystal light. But once the light fell, the tent became a complete mess and the hydro-eidolons were trapped inside. Just when I was at my wit's end, a man from the Lawrence clan came and offered his assistance. Wait, he offered to help you? Yes, and he refused to listen to any of my warnings. He just walked straight into the tent, and then... Yes? And then? Yeah, don't leave us hanging here! What happened? And that's it. He became trapped inside along with the hydro-eidolons. Una víctima más del desastre en la tienda. Oh no! We have to do something! We can't just leave him there, Maymuna! I know, but the situation inside might be more difficult than you think. You should mentally prepare yourselves. Just talking about it is a waste of time. Since we're already here, let's go and scout out the situation ourselves. All right, this way, please. Bueno, a ver qué es. Lo que escribo, una de dos o se envía o no me aparece. Si te refieres al texto de acá abajo, normal, a veces se me raya. Si te refieres al chat de... sí, el chat del YouTube, entonces sí está raro.
Ahora sí, nice. Bueno, ahora sí, entrar a la tienda. ¿Cómo habrán hecho una tienda? ¿Tendrá temática de monsters? ¿Dominio? There used to be a large stage inside, but Entiendo. after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. La preferencia del lugar cambió. Lo que me da curiosidad es que todos los NPC aquí son con pelo azul. ¿Será porque serán oceánidas o algún respectivo de algún lugar o como? The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Tulipa brille brille. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? O esa carpa la repetí 3 veces la cinemática porque no leí las instrucciones. Wow. Yes, mainly because of the lights. Ah, Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you. algo. I can't stand that feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. Me too! I'm no good at speaking in front of people. And then to have everyone staring at you. Ugh. Just the thought of it makes me shudder. Pensé que todos eran. Yo también pensaba que todos eran hermanos, pero luego decían de que ellos. No sé si habrá sido error de traducción, pero por como lo leía, los que estaban, los 3 hermanos de la montaña rusa son independientes a Idia y la persona que está aquí, la otra NPC. Sounds like you have some things you haven't been able to let go of yet. Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. Ah, Like when there's a lot of people around, or when people are staring at me. No, there's nothing funny about that. And you know what? It's not a bad thing to care when other people are looking. That's my opinion anyway. Think about it. Only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. You have many good qualities, Kale. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. I el can baile de Ola es relate. hermoso. I know exactly how she feels. Ah, Maybe we should find a time for you to learn with me. And one Okay. day, you will become an outstanding dancer too. By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that you'll no longer worry about an audience watching you. Wow. You are so passionate about this that she's practically glowing now. por eso la escena de Aula Really? You bailando. do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me, would you? You really think I'm that kind of person? Fine. Vengeance will be mine. Su frase. Oh, no! Of course not. Alright. Please teach me. Seems there's no need for me to warn you again. Anyway, you just need to open the curtain and you'll be able to see the stage. Ah, bueno, qué fácil. Abrir la cortina y empezar. Oh, Coley y Eula. Oda de los Pinos a nivel 85. Wow. Ah, era por el arma. ¿O no? No, sí, eso, sí es el arma lo que... No es que... Sentía que era un poco diferente, pero era por el arma. Ah, se ve bien a juego. Y por alguna razón siempre pone nobleza, cuando debería ser llamas albinas. Ah, sí, C3. Grave. Tiempo de espera. Y 8, 8 y 16.
Ok. Pero solo poco daño físico, no sé. Es cierto que tiene más ataque que esta. Pero si le pusiera la piel de lobo. Está mejor aquí. Y no sé para qué maestría si voy a ser físicos, pero bueno. 62, 172. Pero, 135 de recarga de energía. Ahí sí me gana. Bueno, nada. Híjole. Último acorde. Con nobleza también. Y C3. Bueno. Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light! It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. El tutorial. No. Ok, necesitas colores. De todos los sabores. Colores de todos los sabores. A ver. Parkour. Ay, bueno. More speed. Y no se puede saltar. Gíralo. Sí. Es que lo gire. Pensaba que tenía que iluminarse, pero bueno. A ver, solo. Bueno, mira el escenario. Ok, entendí por qué decía girar. Ok. Movió los focos y el anillo. Se mueve. It seems we have to use the colorful lens to make the light change colors. Sí, ahí estás. Aquí consejo arriba habrá 2. Pero ¿cómo se llegar hasta arriba? Beg for mercy. Shudder. Crush. Rayos, casi me quedo sin vida solo por la de hidro y electro, no sé si la vimos. Eso era algo que sí me pasaba That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maimuna? mucho en Do you las happen to inicios. know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? Oh, never mind then. I was just thinking you two would have a lot in common. Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway that opened now. Intenta que cuando lo tengas no pases por la luz blanca porque si se derrite y luego tienes que volver a intentarlo. Hello? Is anyone here? Ahí está. If you can hear me, please help. Bueno, no. Se nota que es pariente de Ébula. O sea, sí, porque pelo azul, pero no. Lessig Lawrence? Leslie. Who are you? Who has the audacity to utter my full name? La Nisi. You sure don't look like you're in any condition to be talking like that. Yep. He's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. You. What are you doing here?
Huh. Have you come here to mock me, Eula? If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Oh. Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. I don't think he really means it, Eula. Nah. His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. Okay. He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. Oh. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. Tres, dos, no, wait! uno. Halt! You cannot just leave me here. We're both of the Lawrence bloodline after all. Oh. Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. We must uphold the prestige and dignity of the family. This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. Sí, pues. A pesar de la dureza de Eula, pero así es. Vino a rescatarlo después de todo. All right. Looks like it's time for the mascot to step in. Here you go. One for Eula, and one for Lessig. What is this? Candy? Caramelo. Thanks. Oh, the smell. It's just like the aroma I smelled coming from the lens. Yes, that's right. Enjoying something sweet always lightens the mood. Oh, thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. So he's willing to thank someone else, but not me. Eula has been worrying about you the past few days, and asked me several times regarding how to find you. But now that you two have been reunited, I won't have to keep answering her questions anymore. Oh, I'm so happy. Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then... Eula will never admit that she actually cares about him. Así es. You're probably right. If you're going to keep saying nonsense like this, then at least give me another piece of candy. Oh, sure. I still have more. Sorry, I admit my mistake. I know I've caused heaps of trouble for all of you. Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh? Have you already finished catching up? Why are you Cara all de looking at me? sí, la cara de Paimon. Nothing. Don't mind us. All right, then let's clean things up here and keep working our way toward getting the crystal light fixed. There's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. Oh. All right. I'll leave my cousin to you then. You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. Bueno, a seguir. Pero si son personajes de prueba, tienen los planeadores de prueba, sí. Pensaba... Bueno, no... Sí, era obvio que hicieron las pruebas, pero... Es que me daba curiosidad si era una luz normal. Now, let's see if there's any way to keep raising the platform higher. We probably will need to find a mechanism that's like a lamp. Ok, me falta uno. Ah, sí, entendí.
Is that really the Lessig that I know? You shouldn't always judge people based on the way you knew them before. Lo conocías People hace tiempo. change, and people can always make different choices. Oh, look! There's a water droplet over there! Gotitas. A hydroidolin! It must have been trapped in the curtain, but at least it seems to be okay. Son dos, sí. A mí hasta saluda. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Sip. Sip. Ah, bueno. Y tiene un rango. Era de esperarse. Pero sad. More speed. No, se puede, se puede, se puede. ¿Por qué? Porque los de Joyverso debieron haber previsto que alguien tendría esa situación. Hay una forma. Bueno, aparte de entrar y salir. Ojo, Varga. Cofre. Protos. Nice. Ah. Bueno. Ah, ya te entendí qué querías decirme. Ok. Ok, espero que funcione. Si no... No sé. More speed. Sí. Tenías razón. Se queda aquí. Pero con la cosita amarilla, sí. Y ya está. Ah. Bueno. Wow. And Paimon thought it looked big from the outside. This place is massive! It is a magical tent, after all. The inside is much larger than it appears from the outside. Haven't you heard stories with this sort of thing before? Sí. La tarde del Doctor Who. Pero en serio es como primer nivel. Luego segundo nivel. Y era el momento que hay un tercer nivel. ¡As! A ver, un caramelo. Está bonito. More speed. Las cajitas.
Me pregunto si este... No, sí, algunos que otros, pero me pregunto si todo lo de acá será decorativo para las literas. ¿Quién sabe? Oh, another path has appeared. This should be the last level. Yes, don't worry. We're almost to the top of the tent. The last thing we need to do is raise the crystal light to the very top of the tent. After the stage collapsed, I realized that having it raised only halfway makes it look a lot like the stage at the Grand Bazaar. Have any of you visited the Grand Bazaar A before? media altura. No, I haven't. I have. I've gone there a few times with Master Tainari. Vi que The aumentaron algo la place titera, is pero yo no vi bustling si with eres. all kinds of vendors. And if you're lucky, you can see Milu perform her dance. Oh, a dance from Sumeru? I'd like to see that myself. If only it were on the way back, then we could stop there. It doesn't matter if it's on the way or not. I would be happy to take you whenever you have time, Eula. Great. I'll take you up on that offer. Bueno, por otro lado, nosotros sí hemos estado. Now that Paimon thinks about it, we've already been there more times than Paimon can remember. Really? My father used to help with festivities at the Grand Bazaar and would always give me candy during the events. Su padre. No, en serio, a veces me confunde porque como que... Sí, su padre está en el Gran Bazar, pero ella tiene como que los ojos así bien iluminados, tipo para algo más que un NPC común y corriente. Pero también es cierto que para bien o para mal está con el diseño predeterminado de NPC, así que... I was just a kid and didn't understand anything. I was happy as long as he gave me some candy. To me, fairs and festivals were the best things ever. I always thought my father was amazing and wanted to be just like him when I grew up. But aren't you a scholar in the academia, Maimuna? As far as I know, scholars seldom could spend time doing anything but research. I doubt you could have time to assist your father in preparing festivities. Yeah, seems you read me like a book. Oh. When I had the choice between becoming who I wanted to be and who my parents wanted me to be, I ended up choosing the latter. But I was never happy about it. Aunque están prediseñados, algunos lo hacen de sacar, sí. Entre lo que querer ser y lo que parecieran que será. Huh. That's almost the exact opposite of Eula's situation. Sí. You must have already realized that. Why else would you set up all the booths here and make this place like a fairgrounds? Yes, but I'm still not as happy as I imagined I would be. I realized that attending a fair and running a fair are two completely different things. Sí. The main reason my childhood was so fun and carefree is because my family worked hard. But my father knew how difficult and tiring running a fair could be, so he wanted to push me towards academics. But in the end, I didn't do well in either. I gave up on myself and resorted to investigating ley lines in the desert. Some things happened, and then I accidentally ended up here. I finally had a chance to make my wish of running a fair come true. But after seeing everything come crashing down, I feel like I've lost the strength to go on. Oh. It's not as bad as you make it out to be, Maimuna. No need to feel so down. You have the courage to change, and you've been actively guiding us on this journey. Someone who's given up on themselves could never do these things. Oh, Kale. I understand my situation better than anyone. You don't need to try to comfort me. It's not that I'm trying to comfort you. It's just that people sometimes don't realize that their actions speak louder than words. Believe me, this is something that I learned from my time together with Eula. Ah, bueno, eso sí. Oh, what are you trying to say? Oh, nothing. Now, let's get that crystal light fixed. All right. Ok, así. Muevo esto, audio, muevo esto. Muevo esto. Y para llegar ahí sé que lo que debo hacer, pero... ¿Puedo mover esto una vez más o no? Sí puedo.
pero a ver, antes de hacerlo quiero ver si se me olvidó alguno por acá. No parece. ¿Cómo? Ah, esos papeles. A ver, este cocodrilo en miniatura. Talla de madera. Son esos pequeños detalles que uno hace querer un juego. Claro que luego a veces uno se olvida de esos pequeños detalles. F. Ajá, luz azul. Ah, mira, se mueve. Está bonito. Good. That should do it. Y dice, ilumina aquí. Y es cinemática, supongo. Ah, no. Las estrellas. Está bonito. Ahí, qué bonito. Y me tendré las gotitas. Ah, bueno, pensaba que iba a haber una cinemática más animada. Hey, it's Ida! We're back! Oh, I was starting to wonder what was taking you so long. But don't worry, Lessig is recovering well. I'm pretty good at taking care of people. Seems I've found another good thing about myself. Está bien. I don't know if I should be worried for him or happy for her. The shadow. It's massive. Wait. The shadow just now. It's. Se volvió cobarde. Sombra. Seems he still might need a little more time to recover. Tell me, did everything go well for you all? Por cierto, ¿qué tratamiento le dio? Igual me dejaron con la duda. ¿Cómo que tratamiento? De por qué está así, no soy seguro. Dijo sombra, pero ¿qué sombra? Of course. With a team like the Traveler, Paimon, Kale, and Eula, they're at least 40 times more reliable than you ever were. Only 40 times more reliable? That means I'm still pretty good then. I guess it's impossible to feel like you've lost once you've already given up. I'm a little concerned about how comfortable you are with that. Huh? What has happened? How did I get outside of the tent? Ah, what the fuck? That's right. I remember meeting Eula, and then... my head. ¿Se golpeó? Oh, you're awake now. Don't worry, that's just a side effect of your treatment, Lessig. Ah, efectos I'm secundarios de afraid tratamiento. I still feel a little disoriented. Me gusta saber qué tratamiento le puse. Exactamente, sí. Sé que ya tengo muchas de esas caras, pero aún así es gracioso ver al viajero y Paimon con esas caras de... Lessig Lawrence. Oh, it's you, Eula. All right, I'll do it. I'll come back to Mondstadt with you and abandon my wild efforts to restore the Lawrence clan. Interesting. Now you want to talk. Seems like you've had a change of heart. In that case, maybe you'll be able to explain everything in detail for us now. I admit it, yes.
I came here in hopes of finding a way to restore the Lawrence clan to its former glory. But it was a long journey, and I didn't always know the way. I passed through Liyue and Sumeru. There was even a time when I lost my wallet and had to live in the wild. But the peculiar thing is, I realized that nobody knew me out there. And not a single person even cared about the Lawrence clan. You and I are like glass pawns that were raised in shackles. We were taught to act like nobles, but outside the walls of our home, the people of Mondstadt despised us. Such pompous, hateful, and stubborn teaching. It all culminated to making us cling to the old aristocratic dogma in an attempt to maintain our pride. It's like a never-ending game of tug-of-war, but it is meaningless. You understand. Or I should say, you have already long understood. But I'm afraid that I have only just realized this. Paimon sorta understands what Lessig is saying. Por favor, Paimon, Everything he said parafraseámoslo. is true. Your family is probably unaware that you've already changed how you see things. Tu familia entiende el cambio en tu forma de completar las cosas. Ah, bueno, un viaje para cambiar su perspectiva. Está nice. Yes, this has all happened recently. After coming to this domain, I realized the Mondstadt that I want is one where not everyone fears me. Bajo ningún concepto quiero moza en el que todo el mundo me deteste. All that I and many other members of the Lawrence clan long for is a place where we can live peacefully with others. Un entorno en que vivir en paz con los demás. Lessig, both you and I never had anything to do with the glory of the Lawrence clan. That is all in the past. We are just ordinary people. I originally planned on returning to Mondstadt after taking care of things here. I never thought you would come here. I was completely shocked, which is why I reacted like I did. I'm sorry. See, Bueno, se people disculpó. can always make different choices. And it seems that Lessig has also chosen to become someone he truly wants to be. Yes, about that. I'm afraid I haven't quite found my own purpose in life Por yet. dos. That's all right. Being able to clearly choose between becoming who you want to be and who your parents wanted you to be is already a step in the right direction. How to find true happiness is probably one of the most difficult research topics of all. I have a suggestion for you, Lessig. Why don't you return to Mondstadt and tell your parents what you just told us? Tremendo. They'll probably try to tear me limb from limb. But what about you? Did you ever tell your family about what you think? This is something that I've been thinking about too. Perhaps the two of us can sit down with the rest of the clan and discuss it with them. Ala. The Lawrence clan is just like this stage. It was once home to glorious performances, but those days are now long gone. And it is time for the stage to be updated. She's so solid and tough, but also clear and open, like an ice cube. Is that why she's able to dance anytime and anywhere she wishes? Firme y tenaz, pero a la vez transparente. Como un cubito de hielo. Ah, rayos. Las tras cubito de hielo. Are you all done talking now? Espero. Yes, I think so. By the way, that is for you. Please take it. I found it on Lessig earlier. ¿Será que continuando su historia cuando llegue a Fonte? Sería interesante ver luego una segunda misión legendaria de Aula. Quién sabe, quizás sí, quizás no. O sea, Yoimiya tiene una segunda misión legendaria. ¿Qué puede decir? Ahora, ¿quién puede decir que otro personaje no tenga otra misión legendaria aparte de los arcontes? Oh, it's one of the missing components! Wait, so you had it all this time? Why didn't you give it to me earlier?
Well, you didn't ask. All right, I admit it. I forgot about it. Pasa a veces. Okay, we'll let the traveler hold on to it for now. Hmm? Wait, this looks like... It looks pretty familiar. Have we seen one of these before? Es una caja de caramelos. Oh, Ahí. right! I also bought a similar box at the last festival. ¿Festival? ¿Cuál Yes, festival? people often use this kind of box for candy at festivals. This was one of the materials originally used to create the tent. Materias But now that the tent originales. has been repaired, we no longer need it. Eh, Eating the candy from the box as an adult will never be as delicious as it was when you were a kid. But if you really think about it, there are way more things you can eat as an adult. sí. Como cafeína o cosas de picantes o cosas que realmente no me gustan, pero se pueden comer porque la tolerancia al dolor ha aumentado y esas cosas. Bueno, no sé. XD. So when it Etcétera, comes etcétera. down to it, eating candy is sort of like life. It's just another choice. So, as of now, we've already collected 3 of the missing components. Only one more to go. Sí, solo falta la I'm última sorry zona that ya. repairing the tent took so much of everyone's time. You should all head back and have a rest. I'll lead the way. La última zona... Oh. ¿Qué dijo de gotita? La última zona en teoría debería desbloquearse mañana, porque pone dentro de 9 horas. Ahí está Kokomi. Es cierto, no había estado en... You're already Todo. here! Oh, you're back. I trust your adventures to the forest went smoothly? Yep, you could say that. How about you? Up to anything today? Well, I suppose it's time I told you that as the divine priestess of Watatsumi Island, I shouldn't actually be here now. Oh. Bueno, eso tiene sentido, ¿sabes? Como Kokomi acabó en Sumeru. The truth is that a relic known as the Shinro Casket was lost from Watatsumi Island long ago. But recently, an orb matching the relic's description suddenly began emitting light, almost as if it was guiding people to it. This is what led me to find the relic's whereabouts. Una gema que tiene engarzada comenzó a emitir una luz de forma repentina. La seguí y así pude averiguar el paradero de la reliquia. Entonces viniste en busca de algo. Entonces no viniste aquí para ampliar tus horizontes. I wasn't lying when I said that. Goro has often told me that sitting at home reading light novels is not the best of practices, and that I should try to get out more. As I made my way from Watatsumi Island to Sumeru, I enjoyed a variety of breathtaking sights. It really is a beautiful nation. I even stayed in the rainforest for several days. I was surprised to find that the relic had ended up in the desert. I knew it was somewhere here, but I still couldn't pinpoint the exact location. ¿No será que la reliquia es Though I feel el that Idia espejismo? was not intentionally trying to hide anything from us, this domain does have plenty of secrets. I'm sure you've sensed that too. Sí, hemos visto algunos lugares poco extraños y a veces parece estar muy ocupada repentinamente, por mencionar que tiene relación con Alice. Es cierto, Alice. Now that you mention it, a lot did happen today. No creo que Alice haya tomado el placer de prestarse ese ítem desde Watatsumi, pero podría también haber usado una que otra cosa que estaban en las zonas del desierto para crear este lugar. O bueno, quién sabe, porque las islas del archipiélago, aunque existían desde antes, Alice hizo unos toques para darle
un encanto que le pueda gustar a Clay. Sí. Le cuento a Gómito lo que ocurrió en la zona del festival. Ok. I see. When you found Lessig, did you also happen to find any clues related to this domain? No, Kokomi. I'm afraid that he was caught up in his thoughts and didn't pay attention to his surroundings. Actually, before the world was flipped upside down, this domain didn't look anything like this. Que no era desierto. Oh, I hope we're not interrupting your conversation. Nah, ya estábamos terminando. Era otras cosas. It's alright. You two did a lot today. Care to join me for a cup of tea? Ah, Sure! That would be perfect! Eula and I just made some snacks. todavía no le había puesto automático. Turns out Idea has a cooking stove and oven. Seriously, why didn't she mention it earlier? Habrá hecho recién el Oh, horno. so did you make us some moon pies? No. Pastelina. I made something called storm crust pie. Empanada You should try one, pestosa. traveler. Bueno, empanadas los acepto con gusto. And I made some pita pockets. You could try some, Kokomi. It should taste great with tea. Sorry, I should call you General. Oh, I would be happy to try some. Mm, By the way, Eula, how's your cousin doing now? Oh, him. You would never guess, but he's busy over by the oven now. Oh. Y ya está. Bueno, esta ha sido más rápido que la primera parte. Guerra turbulenta. Las aventuras del zorrisueño. Danza desatada. Cordibolitas pam pam. Ve a Aula y su primo. Good roll. All right, maybe I'll take. One more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Ah, sí, ahí están. Ahí tirar los señores en la misma darle. Paima. Uno que hacer eventos, pero te ponen maestra juguetera. No está tirada, está posando. Solo la primera prueba, pero tuvo que hacer muchas cosas. Fotitos, sí. En una hornilla cercana preparan albóndigas, rábanos fritos y un filete de barbacoa de mozas para decorar. Ah. Cuando más difícil sean los tiempos, más uno debe aspirar a tener una vida suntuosa, así como debe conseguir. Cuando menor sea el flujo de efectivo, mayor tiene que ser el esfuerzo para obtener un buen préstamo. Ah, no. Maestra juguetera, le doy a cambio su IVA. El juguete aún no está listo. Morir de hambre y cosas sin sentido alguno. Y contratar a alguien. Está en las últimas. De etapas finales. Zorrisueño ya se encuentra en la etapa final antes de comenzar la producción. Zorrisueño. Zorrisueño. Hasta un hongo. Un paquete azul. Después de un instante el juguete extraño toma forma y se mantiene suspendido en el aire. Wow, parece como que esto de la historia del... ¿Cómo se llama? Del Dottore. Como se veía un zorro en traje de oveja o algo así. No tiene forma de zorro. ¿Por qué no pusiste algo así como bomba azul orejuda edición limitada? Bomba azul orejuda edición limitada.
porque el silbido que emite al volar hace parecer que se está riendo. El objeto emite un aullido grave que a duras penas podría definirse como una carcajada. Ok, solo... No. Captura. El cerrisueño flota gracias a un pequeño globo aerostático y unos propulsores ocultos. Bueno. Un juguete que surca los cielos como si un águila se tratase. Un niño ni adulto podría estar surcando. Seguro que se venderán como chorros. Tener un Paimon familiar a cada rato. Por favor, ayúdame a comprobar los últimos detalles. Les daré una recompensa. Sí, Paimon. Esto es sacado de 1000 veces comentarios. Sí, Paimon tendrá que hablar conmigo mismo. Estamos muy ocupados, así que no tenemos que darnos el lujo de estar en un carro por una recompensa insignificante. ¿Podrías producirle más dentro de un año? Bueno. Son protos, así que... a darle. En serio, ahora que es como... La línea que dijo Paimon pudo haberse... Con esa línea pudimos haber resuelto en vez de seguir dando más texto. El futuro del sobresueño y la reputación de la maestra juguetera están en sus manos. Sí. Pero bueno. A ver. Primero... No sé por qué estarán enojados. Ah, bueno, nada. As a descendant of the illustrious Lawrence clan, I learned many skills during my journey. For example, baking flatbread. Hornear pastelillos, nice. Good. This should be just the right amount of heat. I had no idea you knew how to bake. I thought you'd be the type who'd never get anywhere near the kitchen. Ah, I've been meaning to ask you. Do you have time later? Could you teach me how to make those delectable snacks of yours? Oh? But that might take some time. Besides, we're not here to get to know each other as family. So again, you're worried about our ties within the Lawrence family. Fine. But you said yourself that we're just ordinary people. So why don't we learn from each other like regular cousins would? Ahí está. Bueno. No sé si era algo. Adiós. Ok, no sé si hay más Kokomi o Coley. Ahí está Kokomi. Take it easy. Ahí. This is the first time I've had tea that tastes like this. It seems Inazuman tea is a lot different from what we have in Sumeru. Ah, yes. It seems people in Sumeru like to put spices in their tea, right? Yes, that's right. But I still can't get used to it. If I had to pick, I'd drink coffee, even though it gives me insomnia sometimes. Bueno, lo que sí me da curiosidad, supongo que Click y Kai estarán en algún otro lado o no estarán en este día. Pero bueno. O sea, 3 zonas ya van y todavía quedan 37 días al mapa. Sí, me lo voy a tomar con calma. Y con calma me refiero a casi no tocar el mapa y solo hacer las
explorar el último día, la última zona para coger las fotos antes de que sea Fontaine. Y eso parezca. Es que en la 3.6, no digo 2.6, básicamente fue eso, o sea, los últimos minutos antes de que fuera antes de que saliera el sombrero estuve en el dominio de Mona, o sea, la isla de Mona tratando de conseguir protos. Sí. Y pues no me llegó a alcanzar todos, o sea, no llegué a cumplir todas las misiones. Los cofres sí, pero las misiones de mundo no llega a terminar. A ver, salía un texto hace unos. Y eso que en el árbol son vallas. Ah. Me pregunto si dará algún logro coleccionar todos estos. Si no, la sensación que aún hay cofres. Sí. Bueno. Ese es un cofre cool, pero de momento no tengo mucho interés. Los seguidores hidromiméticos quieren jugar escondite contigo. A cambio de forma de esconder en diferentes aplicaciones. Bueno, era por el lugar, pero sí salía un poco de hidro de su caja. Ah, pensaba que era como que esto, como esto, pero no. Yo necesito cargar, pero que sé que luego no podré. En mi caso es simple, llanamente por el simple hecho de como en una citando un episodio de, yo que sé, Doctor Who. I don't wanna go. Ah, eran dos, what the fuck. Ah, no, ok. A ver, sé que uno era en la caja de ahí y otro es este, pero ¿en qué momento atrapé el segundo? Who says there aren't benefits to a life of wandering? Poco a poco, 18.000. Seguro cuando termine esta versión llego a... Bueno, no, estos días 19, 20... Fontaine, o sea, llego a... No sé si en Fontaine llego a 30. O sea, de objetivo quisiera llegar a 40k de protos antes de que sea el banner del Arconte Hidro, pero quién sabe. Ah, sí, los demás NPCs. Sí. Todavía tengo contenido para hacer. En la primera zona peligrosa de impedimento se encuentran con un peculiar ingeniero que está trabajando con un dispositivo interesante. Que está mostrando, sí. En respecto a los leaks, me sé casi en parte de los leaks. Salvo que tengan que ver con historia y trato de no ver. Uno, porque mucho texto, y dos, porque puede ser un spoiler que afecte la trama, la experiencia al jugar. Rayos. ¿Son dos o es...? No, es una flecha, es una flecha. Parecían dos flechas. Ah. Han entrado en el rango de fuego de cañón de agua, evacúen de inmediato. Ah. The wind knows me. Ok.
Quiero llorar, parece que viene Yelan. Hoja truco. Ah, pues... no te voy a decir si sí o no. Solo te diré 1.1 y algo más. Oh, mira, señor desconocido. Mucho menos que seguir las transmisiones del lugar que venía. Solo necesito unos minutos para hacer los últimos hostes. ¿Qué estás planeando? Solo con verlo podemos fusionar un pelo de monta. Es como un cocodrilo. Chatillón, responsable de la atracción Guerra Turbulenta. Un joven inspirado en batallas navales. Estaría cool que en Fontaine podamos hacer batallas navales, pero no creo que sea como lo tengo en la mente. El sospechoso ingeniero presenta unos documentos oficiales en un lenguaje legal muy rebuscado como prueba. Efectivamente, contienen la firma de la señorita Idia. Al margen de la página se pueden ver saludos con su caligrafía y estilo inconfundibles. Sí. Ahora que lo pienso, esa palabra puede también interpretarse de diferentes maneras. Y también puede interpretarse de diferentes maneras que sí están acorde a lo que sé. Pero es posible que luego den media vuelta y sea de otra manera como lo había pensado. Pero aún así tengan relación. Con el caño de agua. Su nombre real es muy largo para el vulgo, así que le pusieron ese mote por su aspecto. Sí, cañón de agua. Cocodrilo. No, cañondrilo. Las bolas de agua que disparan ese fuego no son inofensivas, pero al dar en el blanco pueden salpicar a los visitantes que se encuentren cerca. Otra detestan que la ropa empapada se les pega al cuerpo. No queremos decir de Viena. Ah, los carnavales. ¿Cuál es su nombre real? Ok, aquí vamos. Es Drilocañón vertiginoso. Trilocañón vertiginoso pesado de artillería naval reforzado con coraza escamada externa y equipado con proyectiles acuáticos para fines recreativos. Un nombre que tiene en cuenta tanto su funcionalidad como su apariencia. Y para dejarlo una vez claro, Drilocañón vertiginoso pesado de artillería naval reforzado con coraza escamada externa y equipado con proyectiles acuáticos para fines recreativos. Creo que lo dije mal. Una vez más. Drilocañón vertiginoso pesado de artillería naval reforzado con coraza escamada externa y equipado con proyectiles acuáticos para fines recreativos. Un nombre que tiene en cuenta tanto su funcionalidad como su apariencia. Ya, ahora sí. Sí, no, Paimo, yo solo leí y no llegué a comprender. Cañón de agua. Drilocañón. El ruido de los proyectiles durante una batalla naval. Sí. Ahí viene el drilocañón. Cocobolas de agua. No te borres de Paimo. Ahora sí me... Bueno, gracias Liz por pasar por acá. Gracias por el like. Y sería así. Hasta la siguiente sería... Porque solo voy a activar las misiones. No las voy a hacer. Y después de eso... Quizá haga un poco de... El mapa de... la elegía de Balvis. Porque quiero... hacer... O sea, estos días he estado haciendo ruta de farmeo. Y quiero abrir... una puerta básicamente. Pero sí, gracias por pasarte, Liz. Thank you. ¿Dónde estás? Esta. Grazie. Disparen dentro del cañón. Ajá.
Bala sidro. Ok. Quedan dos. Tú se encuentran con una letra muy alegre y medio del espejismo de Gloria, en el cual se invita a jugar un juego. Ahora me haré un cofre. Ese foco blanco es el blanco del te sale un montón de colores. Está interesante, pero... Windstrider. Nah. Erudita de la escuela de biología. Los pinzones son de lo más agradables. Sí, tan agradables. Las albóndigas de camarón dorado son más deliciosas del mundo. Que Paimon, ese es el plato de Lille que Paimon más desea probar en tiempos recientes. Paimon es la más agradable pecera. Paimon es la mejor comida de emergencia que he podido disfrutar y observar como meme en estos últimos 10 años. Probablemente. Lo que me hace miedo. Gordibolas pam pam. Espera, ese juego de Harry Potter es... ¿Son pinzones? Veamos si son esos pinzones. Veamos si esos pinzones son tan adorables como dices. Ah, sí. Listo. Solo quedaría este. What the fuck, casi me confunde. Fortaleza y hierro se entrega un ritmo cautivador. La Feinte, bailarín de Florín. Ajá, no entendí nada, por eso lo tuve que skipear, sorry. Cuando se presiona, solo así podemos romper con los estados en batalla. Entonces podemos usar lo que sea como un arma. Una arma suprema, un esferadero más profundo corazón con un filo imparable que someterá a sus enemigos. Una prueba de combate limitado, ok. Un concepto tan sencillo, combate limitado, y crear una filosofía en torno a él, sí. O sea, combate limitado y te pones un montón de texto, es increíble.
Yo también puedo ser así de fanfarro. Bueno. Adiós, gotitas. Tatara. Un banco. Yaguarabachi. Este de la niebla. Es como decir en 40, 40, 50, 50, 60 se ordena en cohesión de protos. 60. Bueno, sé. Solo quiero avanzar un poquito esto porque es larga, es bien larga esta cadena de misiones, o al menos en cuestión de cuántos títulos tiene. Ah, este tipo era... Oh, ese tipo era Zarek. F. What the fuck, se me ha olvidado que querían decir eso. Un camino. No se lo digan, se lo dice. Bueno. Que provoque ese modo a tu madre tribal. En las extraordinariamente gélidas noches del desierto, extraordinariamente, las dunas bañadas por la argenta luz de la luna creciente a veces murmuran secretos de otrora. La genio narra historias del pasado. Eras una vez una genio y un rey vasallo mortal, que se enamoraron y tuvieron hijos. Con el transcurso del tiempo, el mortal no fue capaz de romper las cadenas del poder y la ambición que lo aprisionaba, y traicionó el amor de la genio. No, cegada por su odio, torció el destino de sus hijos. Torció el destino y los hizo partícipes del derrocamiento de su padre y del reino. Pasó el tiempo y los hijos de la genio se convirtieron en el rey y la reina del reino. Mas caían víctimas de otro complot y de la misma maldición que su padre, hasta que el reino colapsó en un trágico final. Mas aquel final había sido planeado y ordido por los genios desde el comienzo. Por las genios. Se cubre el rostro con unas vendas debido a la vergüenza y la búsqueda del beneficio propio que caracteriza a las especies, mas yo sé que ella también ha sido por conocerlo. De no ser por vos, mi señor, me temo que Babel sí me agradaría. Bueno, a mí me cae bien Babel. Más en mí ese
En vista de la situación que tenemos entre manos, la seguridad, ella puso en peligro vuestra seguridad y por ende no puedo tratarla en términos de amistad. Ah. Canales antiguos, un templo en la montaña. Canales antiguos que llevan a un templo dentro de una montaña. Y también el legendario cáliz de cristal de Alhamar. Paimon es solo algo que está en la antigüedad y trae pues cosas. No es un cáliz de verdad, solo es un mecanismo que sostiene el oasis eterno. Un mecanismo que sostiene el oasis eterno. Estoy seguro que estás emocionado. Llevará el ser orgulloso. Caracalilla, dabas mucho miedo. Ni lloraba ni hablaba. Vergüenza, recuerdo vagamente los días después de que mi padre muriese. Pensé que nunca volvería a sentir algo. Las estrellas que se elevan sobre el desierto. Las estrellas se elevan sobre el desierto, los ruiseñores ya sienten el cansancio interminable. Es hora de quitarse la corona de rosas. Es hora de quitarse la corona de rosas, de lavarse el polvo de este mundo con el vino de las uvas. ¿Sabes qué desafino al cantar? Es la canción que cantó Abrael. Duerman ya, el oasis eterno al solitario vagamundo recibirá. Gélida y clara es el agua que de aquí siempre emanará, como los recuerdos dulces serán para la eternidad. Ala, por hablar con un NPC 50 protos. Si así fueran todas las misiones, o ya sea solo 22 3 Gilichur.
3 protos. Oh. Al coloso y las ruinas. Un fértil oasis bajo las dunas. Todavía me falta un montón de esos. O sea, no quiero hacer esta misión porque sé que, bueno, extrañaré ver al coloso aquí, que luego al final se pone por acá. Es como que deja de estar. Este y este, pero este tiene los dos brazos intactos. One with nature. Take it easy. Save. Oh, mira, está la entrada a su mano. What the... ¿Para qué querías vernos a la guerra? Con arenas más peligrosas. El complejo funcionamiento de una máquina me hace ampliar los horizontes. Jet, ¿qué piensas? Es cierto, porque recién hemos usado este método súper complicado. Vimos uno allá en la selva, en el desierto. A la Aricam, fuimos con él y con Hazard a investigar la CIP. Máquinas de guerra hace 500 años. Está más completo. No. Wind Strider. Wind Strider. Time to go.
que tiene este tema de limitación. Sí, sí, no es la primera vez que hacemos este robot gigante. Sí. Tan gigante puede moverse. Ah, rayos. The wind knows me. Yeah. One with nature. Esto de Disney como esos videos de mi servicio. Ah, no, todavía. Into the wind. Time to go. Yeah. Vale, estábamos en su centro. Follow the wind. Yeah. Yeah.
Take it easy. Ah. Pues F. Busted. Take it easy. Ok, entonces era que había este TP que no había entrado antes. Take it easy. Crónicas del antiguo oasis. Ilupar. La Magata. Take it easy. Time to go.
The wind knows me. Ok, son 3, entonces sí. Time to go. One with nature. Time to go. Energía funciona adecuadamente, motor funciona adecuadamente, arsenal, el arma secundaria de larga distancia está averiada. Armas secundarias. Y el arma principal no funciona como debería. El arma secundaria está averiada y el arma principal no funciona como debería. Arma cuerpo a cuerpo y brazo izquierdo funciona adecuadamente. Bueno. Energía, ok. Motor, ok. No está mal, sí. Te has sacado la licenciatura en maquinaria de Candrea. No hay piloto automático, F. Con nosotros te refieres a mí, es cierto. Las vibraciones de mis fragmentos. A sus puestos. Prepárense, vamos a navegar un robot gigante. Fuera lo que fuere antes o después, no importa. Es un robot gigante, así que... Cinemática.
Time to go. Time to go. Time to go. Time to go. Gotcha. The wind knows me. As one with wind and cloud. One with nature. Quietly now. Easy money.
sí. Este es el lugar de descanso de la diosa de las flores. Es el lugar de descanso de la diosa de las flores. Solo los sacerdotes tienen permitido entrar. El sistema cañería del monte de Amahab es intricado y está formado por una gran cantidad de válvulas y bombas de agua. Todas y cada una de ellas son fundamentales para surtir al oasis y garantizar la vida en él. Es responsabilidad de los sacerdotes garantizar su correcto funcionamiento. La ronda no tiene cabida. Lugar de descanso de la diosa de las flores.